नमस्कार मु राजेंद्र चौधरी आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम कई जने गोटे सुंदर कथा कही अतीत कुकर्म पाई मु फल भोगुची जहा विचलित नही तहिरे खोजे आगामी राहा। तेणु अतीतर कुकर्म पाई किछि भूल पाई मु जो फलटी भोगुची ताहाको केमते पार हेबी से कथा चिंता कर। मनुष्य सदा सर्वदा विश्वास करे जे दुख कहीं आसुची, दुखी हबार आवश्यकता कौन रही। प्रकृत में दुखर जन्म केउठु, ये दुखटी आमको एते हंतसंत करुची कहीं। अनेक प्रश्न मनरे ए मनरे जो प्रश्न गुड़िक आसुची ताहा स्वाभाविक आसीबा उचित। आमे जेतेबेले कौनसी प्रकार कर्म करू, सुकर्म कुकर्म जेतेबेले सुकर्म करू सेतेबेले आमको बहुत शांति लगे, सुंदर अनुभूति जागृत हुए। किंतु जेतेबेले कुकर्म करू आम विवेक आम मन मस्तिष्क आमको कहे ना एटा ठीक हैनी, एटा भूल हैची। जदि आमे भूल को स्वीकार करि नउछे सेठी आमको सुख मिलिबो। जदि आमे भूल को स्वीकार करू नाहे जे नाई मु जहा करिछि ठीक हैछि सेठी हमको दुख आसे। आपण मानक मन मस्तिष्क को आंदोलित करबा पई कि जने आपण को कोन गोटे कहि देला, आपण संगे संगे दुखी ही गले। आपण काहा ठारू सहाय्य मागुछंती से जदि आपण को मना कर देला आपण संगे संगे दुखी ही गले। ए सब जिंस पई आपण दुखी होउछंती। बाट बतैबार प्रयास करिबा कौन ना सुख को केमती प्राप्त करिबा। जेतेबेले आमे सुख को प्राप्त करने को चाहिबा सेतेबेले आमको दुख धीरे 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 चल जाए। दुखर परिभाषा को बुझीबा पई हेले आ सुखर परिभाषा को मध्य बुझीबा पई हेले आमे केते गुडी कार्य करबा को पड़े। से सब को आमे केउ मुहूर्त रे करबा दरकार, केउ समय रे करबा दरकार, केतेबेले करबा दरकार आ कहीं करबा दरकार, ये सब जिनस को विचार को आनिबा दरकार। सदा सर्वदा मन रखंतु जो माने विश्वास करती जे मो जीवन में केवल सुख आसवा दरकार संभव नुहे। कहीं ना आपण जदि से कर्म करुछन ताहले सुख निश्चित आसीबो। किंतु आजिर जिनस विद्या और अविद्या पर दुईटी निर्भर करे। प्रत्येक जिनस विद्या अविद्या। विद्या कौन? विद्या होची संसार मंगल करबा, काहाकू खाइबाकू दबा, दुखी रंकी मानक साहाय्य करिबा, आपणक द्वारा जहाँ संभव हो पाइला आपण करिबा। अविद्या कौन? अविद्या होची निज स्वार्थ कथा बुझिबा। दुनिया जहाँ भी जाऊ ना कहीं किंतु मु मो कथा बुझिबी, मो कथा बुझी सारा परे जदि बाकी रहिला मु दुनिया कथा बुझिबी। एटा होची अविद्या। काहाकू ठकीबी, काहाकू आघात करिबी, मो मन मस्तिष्क हो, मो पार्टी जो शब्द गुड़िक बाहर से हो, बा शरीर रे आघात करबा हो। मु काहाको क्षति करिवि नाही, कार अमंगल चिंता करिवि नाही, ताहले जाई खुशी पाइबी। अविद्यार वशवर्ती होई आमे समस्ते आज इतस्तत भाव सबुआड़े बोलुचे। किंतु विद्या को संग्रह करबा पई विद्या कौन केवल पाठ पढ़ी देले बड़ बड़ बही धरिक यूनिवर्सिटी रु डिग्री हासिल कले ताहाको पाठ कह जाए, ताहाको विद्या कह जाए? प्रकृत विद्या नो। प्रकृत विद्या सेटा मानसिकता, मानविकता, शालीनता, व्यवहार ये सब जिनस होची भल उत्तम भाव में जदि हैला ताको आमे विद्या कहबा। जदि उत्तम भाव में नहला ताको आमे अविद्यार आख्या देबा। आपण मानकु गोटे उदाहरण देबी। प्रकृत में खुशी आम पई काहे आसुनी? खुशी अत्यंत दूरे दूरे जाउची। तार कारण कौन? तार कारण होची जे गोटे देखंतु आपण मानकु गोटे छोट कथा कहबी। थरे मु पोस्ट ऑफिस जाई थाए, से पोस्ट ऑफिस रे 85 वर्षर जने वृद्ध जाइकी पचारुछंती जे आज्ञा मु को स्कीमटा कले मोर शुद्ध अधिका मिलिबो। तांकर शुद्ध नबार बयस अच्छी, से कौन चिंता करबा दरकार जे केमिति आउ कम समय अच्छी मो पाई, केते समय अच्छी मु जानी नाही,
ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ ସମୟ ଅଛି ବା ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟିବି। ଯଦି 85 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯେ କେଉଁଠି ସୁଧ ଅଧିକା ମିଳିବ, କେଉଁ ସ୍କିମ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ ନା ଦୁଃଖ ମିଳିବ? ଯେଉଁ ବୟସରେ କରିବା କଥା କଲେନି, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା କରୁଛନ୍ତି, କୋଠା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କରିବା କଥା ସେତେବେଳେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ କାହା ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କାହା ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ସହି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଚାର ଆସିବ ତାର ମନରେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ବଞ୍ଚିପାରିବେନି, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କେହି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ। ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବ, ଆଉ ଶୁଦ୍ଧମୂଳ ଆସିବ। ତେଣୁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆଗରୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେବି, ଆଉ ସୁଖ ଖୋଜିବା ଆଗରୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୋ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ସେ ଦୁଃଖୀ ଆଗରେ ଦୁଃଖ କଥାଟା କହିବ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ହେଉଛି ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଛେ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ଯାଉନେ। ତେଣୁ ଦୁଃଖୀ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦୁଃଖ କଥାଟା କହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଭେଟ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଆରେ ଭାଇ ମୋର ଏମିତି ଦୁଃଖ, ସିଏ କହିବ ମୋର ଏମିତି ଦୁଃଖ। ସୁଖ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବ, କେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ। ଭାବନାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ମଣିଷ। ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଉଛି, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ହେବ, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସୁ ବା ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ନ କରୁ, ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ। ଏ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାହା ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଶା ରଖୁଛି ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।